Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy XVI, gente. Y ha llegado el momento de continuar la aventura de Clive aquí en el canal. Como ya sabéis, lo último que ha pasado ha sido un poco locura, pero nos hemos cargado aquí a Sleipnir. Y bueno, ahora a ver cómo continúa un poquito todo, porque el problema no es él, sino lo que digo, Barnabás nos ha dejado bastante golpeados. Y además no sabemos dónde se encuentra nuestra querida Jill Warwick, así que la cosa está mal. Lo primero de todo, vemos que Néctar parece que tiene nuevas escorias, ¿no? Así que vamos a ver. Nos hemos reventado el Sbarro, así que no sé qué puede haber más fuerte que eso. Vale, solo me sale una. Cometa IRISIADO. Parece un chocobo, ¿no? Los habitantes de Tabor andan inquietos ante la presencia de un chocobo salvaje que recorre los campos en busca de presas. Vale, y esto está en la hoz en Dalmequia. En la hoz en Dalmequia. Vale, pues vamos a tener que viajar a mapita un momentito. A ver qué pasa. Tenemos varias opciones para llegar allí. Así que nada, tenemos por un lado Dalimil y la mandíbula. O sea, los dos más o menos nos pillan cerca. La mandíbula. Aquí la clave va a ser cogernos un poquito a Ambrosia y tirar para allá. A ver qué tal. Vale, por la zona en la que nos ha comentado, ¿no? Vamos a ver. La hoz es esta zona de aquí, ¿no? Vamos a dejar la marca y ya la buscamos. Vamos. Lo malo y lo bueno a la vez es que ahora, como podéis ver, vamos completamente solos. No tenemos ningún apoyo de nadie. Pero bueno, aún así yo creo que es buen momento para disfrutar. Ojo, sigo teniendo que comprar pociones y demás, así que luego, cuando volvamos a la base, me encargo de ello. Vamos allá. No es mucha experiencia, pero bueno. Es lo que os digo, cuesta poco a poco, pero cuesta subir, ¿eh? Tengo ganas de a ver hasta dónde llegamos. Se supone que, ya sabéis, en esta primera partida, la completamos todas las misiones, todo el tema de todo lo que se pueda al 100%. No vamos a poder subir más allá, ¿vale? De lo que viene a ser el nivel 50. Así que si queréis subir más del 50... básicamente tenemos que seleccionar el modo Final Fantasy y con ello ya ponernos a un fire y a jugar. Así que a por todas. Final Fantasy solo estará disponible una vez completemos la aventura principal, así que de momento nosotros vamos a ver qué pasa con la historia de Clive y a ver hasta dónde llega esta gran aventura. Vale. ¡Vamos allá! Me encanta cuando dice, corre como el viento. Perdigón. Vale. ¿Sería esto? Bandidos. Magos fuera. Primero lo que digo, los magos peligro, así que vamos allá. Vale. Adiós. Toma ya. La tumbamos. Y lo que os digo, con el tema de Bahamut es que es muy fácil. Fijaos que seguimos haciendo un daño continuo muy bestia y esto se revienta a prácticamente cualquiera. Vale. De nuevo ya vamos a nuestra fiel montura. ¡Vamos allá! Ambrosia. En ti confiamos. Faster. Vamos allá. Yo soy feliz con mi chocobo, yo os lo dejo caer, pero madre mía, es que está la zona ahora llena de enemigos, aunque sean un axe. Es para flipar un poco, ¿no? A ver. Uy, ahí he fallado porque no sé qué hacer de ver.
fuera. Lo tenemos. Vale, ya sabéis que estamos buscando a la escoria, así que vamos a ver, por aquel pasillo primero, que realmente ya hemos ido y ahí había otra cosa. A ver. Aquí hay garras letales, ¿no? Hay que ver dónde pueden estar los enemigos y ya está, poco más. ¡Fuera, devora! Sí, devora piernas allá. Ahí vamos. Vale. A ver, viendo el mapa, vamos a ver. Por aquí no está, ¿no? Esta hendidura no parece estar. Oh, aquí está. ¿Vale? Cometa IRISIADO. Clase A, escoria. A por todas. Vamos a hacerlo fácil. Es muy fácil el tirar ahí de... ¡Hala! Mete bastante, ¿eh? No tiene punto de fatiga ni nada, ¿eh? O sea, ya os digo que me ha sorprendido bastante porque con sus ataques no para. Hay que intentar golpearle para que nos deje. Es una clase A, o sea, tiene potencia, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué he dicho que es esto? ¡Lol! Me la estoy comiendo, literal. Esto no me lo esperaba. Si no para. ¡Hola! ¿No? Me voy a cambiar a Bahamut. Y voy a esquivar esto. Ah, ahora... Esto está bien, ¿eh? Es que me estaba vacilando. Os lo digo en serio, poca broma, pero tiene aguante. El pájaro. No me lo esperaba para nada. Digo, estoy aquí gastando poder el juego que flipa. Es que encima cuando literalmente hago una de estas, viene y me deja como vendidísimo, ¿eh? Está boom. Bueno, ya está. No voy a dejar a que vuelva a empezar a hacer eso porque me ha sorprendido un montón, ¿eh? O sea, ya os digo que no me esperaba para nada. Fijaos que son 5300 de experiencia, ¿eh? Una escoria que dices, bueno, pluma rojinegra. Esto entiendo que valdrá para algo, ¿no? Vale. Ya. Bueno, a ver, reconozcamos lo que Clive se acaba de quedar en plan de este bicho es fuertísimo, ¿no? Vale. Vamos un momentito con Ambrosia y literal voy a explorar. Ahí ya está. Nada, vámonos para Mapa Mundi y a la guarida, gente. Vamos a ver qué pasa ahora porque esto es un no parar de sensaciones. Vale, entiendo que aquí lo que hay que hacer es hablar con Otto. Ya sabéis, Melodía de Esperanza, hablamos con Otto a ver qué nos cuenta.
How are we supposed to do Hey, our Otto. duty when the hills are Cuéntame. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. Vamos a contarle todo lo que ha pasado, que no es poco. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... Sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Vale. Vale, ahora tenemos en este caso que completar una nueva misión. De tal palo, tal astilla. Vamos a ir al taller de Meat a ver qué pasa. If Amber and the Lazarus are gone, Then everyone. Bueno, el taller de Meat está por aquí. Mid's ship will have a say. Vamos a ver, hay que examinar todo, entiendo. This looks like it's from Sid's old diary. But you'll already have read it. I'd better keep looking. Vale, esto no es. Era demasiado fácil. A ver. What do we have here? Oh. Sid's pipes. Something tells me Mid won't... Los cigarritos de Sid. Uy, ahora la muñeca. A ver. Examinamos la muñeca. Seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Huh. What's this tucked inside it? Para la reina de las adivinanzas, Miradol. Vale, esta es su hija, ¿no? Sé que te gustan los acertijos, así que creo que este te va a encantar. El mejor sin duda de todos mis inventos, en un palacio de arpiegos reposa. Su arquitectura es tú, derroche de talento. Y no es otro que su primera obra. Todavía tengo que pulir esta última rima. Buena suerte. What? Sid's best invention. Huh. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. What would that be? Perhaps Otto might know. Vamos a preguntarle a Otto. Aquí me ha dejado un poco descolocado. Invento de... Master Sid, have you seen His Highness the Prince? We were to dine. Who'll see to my boils if Tyre ain't around it? Otto, necesito otra ayuda. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Vale. How are we supposed to do our duty? Entonces, ese es el aparato de música, ¿no? Vamos allá. Ni tan mal.
I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. ¡Hala! Ya la he roto. And you had nothing to do with this? Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Like this. See? All too well. All right, out of the way. Vamos a examinar. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Vale, pues entiendo que aquí terminamos la segunda misión principal de este capítulo, de tal palo, tal astilla. Misión súper fácil, que simplemente pues ha sido explorar un poquito la guarida, ¿no? La zona de trabajo de MIT, y ahora pues los gestión para conseguir esto. Pues nada, vamos allá. Just the two I was looking for. Aye, aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and walked off. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. Peligro. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. I'd rather he did so in bed. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Qué buena que está, Tarja, tío. Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. Bueno, ya no lo ha dicho Tarja. Yo no digo nada más, gente. And if that fails, try to stay alive, eh? En plan de, intenta no morir, bro. Ya sabes. Pues nada. Ahí me ha parecido ver a Torga, ¿no? Está ahí tirado. The further the flagship sails. Me lo junta el bardo. I have to get back. Vale, cosas que hay que hacer ahora. Lo primero de todo. Vamos a venir aquí. Ojo, ya hay misiones secundarias. Vale, vamos a hablar con Caron. Let me tell you a story, Clive. All right. Them rumours Wetlegs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made ¡Hala! Esto fue la myself the misión que most hicimos, hated ¿no? woman in the twins. But then one day, I heard the rumors. Wetlegs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, ¡Hala! made Esto fue la myself the misión que most hicimos, ¿no? hated woman in the twins. But then one day,
One day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find herself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up. Or you'll have me to answer to. Ojo, que nos ha dejado un poco claras las cosas. Madre mía, con Karen, chaval. Qué guapada. Vale, y ahora ya puedo comprar tranquilamente, ¿no? Gracias. Still alive, are ya? Go on, then. Hoja rúnica. Ostras, es más fuerte que la que tenemos, Poca broma. Por 4000 gils tenemos un arma más fuerte que la que tenemos. Vamos a equipar. Cinturón rúnico. También es más fuerte. You're rubbing me blind, you know. Oh, nueva misión. No hay terror. Let's not be greedy now. ¿Cómo que no puedo llevar más? Ah, porque la he conseguido en algún lado. Vale. Estas áreas que estaban en cofre. Bueno, vamos a comprar ultra pociones. Ahí está. Y pociones. Vale. Gracias, Caron. Ok. Vamos a hablar un momentito con Blackthorn. A ver qué pasa, porque tiene cosas para hacer, ¿no? El martillo negro. Hoja rúnica mejorada. Necesitamos ahora insignia y tal. Y nos mejora bastante más el ataque. Así que vamos allá. Should last you a good while. No scratches, right? Ahí estamos a full. Not bad, if I do say so myself. Vale. Ya podemos mejorarlo todavía más con esto, ¿no? You can thank me later. Not bad, if I do say so myself. Yeah, that should do you. Vale. Pues estoy mejorado. Vamos a ver, parece que tenemos varias misiones. Incluso una de ellas es importante. Vamos a ir primero por aquí a ver qué está pasando. Tenemos que volver a los altos hornos para continuar con Melodías de Esperanza. Algo me dice que por ahí terminará esta misión principal. Pero lo que digo, si ahora ya hay 3 secundarias, pues vamos a aprovechar y vamos a completarlas. Así que lo primero de todo, vamos a hablar con nuestro querido amigo Nigel, el horticultor. Sid, do you recall the flowers I had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a highly choleric temperament. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. Vale. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. That is correct.
A single vine. As for the marble, I fear ordinary may not suffice. But, as luck would have it, a most extraordinary specimen is rumored to haunt the swamps of Rosaria. Why, a notice concerning this very creature was only recently posted on the hunt board. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Vale. Priorizar misión, quimeras botánicas. Vale, hay que consultar el tablón. Esto parece fácil. Lo raro es que literalmente nos ha dicho por qué zona aparece, así que entiendo que es solo para comprobar, ¿no? Por la zona que ha dicho sería la fonda de Marta. Para hacer TP. Vamos a ver. ¡Oh! If it's knowledge you seek, Buah, la verdad que tenía muchas ganas de viciarme al final, gente. Os lo digo de verdad. Es tremendo la historia que tiene. Y lo que digo aquí yo. Mi plan es, por lo menos en este mes de julio, terminar lo que es todo el tema de la primera pasada. Y luego a ver si en agosto podemos darle al modo Final Fantasy. O incluso a finales de julio, A ver. Preguntar sobre el Molbol. FIFÍ, ¿vale? Aguas susurrantes. Marjales de 3 juncos. Ah, pues entonces no está en la fonda de Marta, ¿ves? Tengo que consultar si os el tablón. Se me está rayando esto. Vale, pero entiendo que ahora ya podemos... A ver, sería lo que digo, mirar 3 juncos. Vale, esto es para la batalla, ¿no? Esto no queremos ahora. Nosotros queremos explorar. Vamos a 3 juncos. A ver, cerca el marjal de 3 juncos. A ver, eso no sé yo dónde es bien. Vamos ahora a explorar un poquito porque ahí me ha pillado un poco vendido. Literalmente hemos pasado de ir con Joshua y con Jill a ir solos. A ver, aquí, marjal. Vale, aguas susurrantes era esto aquí, ¿no? Vamos a ver. Be safe. Aliado. ¡Fuera! Aquí hay cangrejos. Fuera. ¿También quieres cuerno grande? No sé. Venga. Es muy lento, es lo bueno que tenemos contra él. Un poquito de fuego por aquí, un poquito de tiro por aquí, vulnerable. Ya está. Pero aguantan, ojo, poca broma de estos bichos es lo que os digo. Fijaos. Bueno. Moneda bestialidad. Bien. A ver, en principio nuestro objetivo debería ser el marjal que está por aquí. Digo yo que son las aguas susurrantes. Vamos a comprobarlo. Por eso mi plan es pasarme... Oh, no. Está vacío, ¿no? Parece vacío. No, aquí.
Ah, vale, sí, digo, aquí no hay nada. Ahí está. ¿Qué? FIFÍ. Clase B. Una Molbol muy bonita, fijaos. Aliento fétido, ojo, empieza fuerte. Vale. Va a estar todo el rato así, ¿no? Vale. Hay que tener cuidado con los ataques. Vamos a ponernos aquí en modo esquiva. Esquivamos un poquito. Otro poquito. Voy a hacer a 3.14, o sea, todo claro. Mega fulgor y ya está. Ahí está. ¡Ay, va! Me he vuelto a dar, tío. Vamos al lío. Él tiene una pocioncita que ayuda. ¡Toma ya! Como nosotros le vamos a intentar quitar rapidito esto. Ahí está, pum. No me ha dejado el... Se me ha rayado, ¿no? Ahí está, digo, no me sale vulnerable. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué hace? Ojo. Esquiva buena, doble esquiva. Ahí estamos a 4 y soltamos todo. ¡Oh! Hay que soltarle aquí todo, Es lo que os digo, Mega Fulgor al final es una de las cosas más bestias del juego y se nota, Cuidadito ahí que nos la lía. Me he puesto un todo el pantano, tío. Qué peligro que ha sido eso. Uf, la parte final, cuando empieza con el veneno, cuidadito, que nos puede pasar. Que me queda enganchado y no podía ni salir para los lados ni nada. Ahí está. Vale, nos están dando un montón de experiencia, pero de poco sirve, Tentáculo de Molbol y flor de Molbol. Perfecto. Material y objeto clave, ¿no? Pues ya está. Vale, pues ahora en principio por aquí no hay nada que no hayamos explorado, ¿no? Aquí está todo el mapita explorado. Vamos a venir un momentito por aquí. Distrito Lázaro, sí. Vale, aquí lo tenemos todo. Así que vamos un momentito al mapa mundi ya y volvemos a la guarida a completar esta misión. ¡Wow! Ha estado guay porque, lo que digo, habíamos vencido una escoria al principio del vídeo. Pues aquí hay otra, aunque son de estas que tienen que ver o están ligadas, ¿no? A una misión. Al final, pues lo que digo, es un poco de vicio. Siendo buena aventura este Final Fantasy, a mí me está flipando, de verdad os lo digo. Y coach. Dice que se le ponen los puentos vosotros, vale. Vale. Sobre Cadón. Your lad's worth double that. And I've never looked back. Vale, qué top. Be careful out there. Gracias. Bueno. Nosotros seguimos con la aventura. Vamos al lío. Hola. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Le damos el tentáculo de Molbol. Yeah. Y completado. It's your problem now. What an amazing specimen.
The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. Vale. Perfecto. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid, you've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this file as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. Vale. Pues todo ha salido bien, gente. ¿Qué queréis que os diga? Ni tan mal. Misión cumplida. Ahí estamos. Quimeras botánicas. Pues por lo menos dan ahí experiencia. Eso es bueno. Vale. Extracto de Lorea Nayade mejorado. Esto es para aumentar el tema de las pociones. Y ahí está. Potencia el efecto de los consumibles. Mola mucho. O sea, ahora las pociones curan más, ¿no? Vale. Pues hay que aprovechar y en el camino de vuelta vamos a comprar poti y sacaron. Vale, y parece que tenemos todavía 2 misiones y a ver de qué van, ¿no? Porque... A ver... Primero vamos a lo básico. Caron. Clive. Hola. Coin purse weighing you down? You'll not find a better price than that. Ahí está. Come again. Or don't. Ah, me falta una poción por comprar. Me he colado. You're rubbing me blind, you know. If it's knowledge you seek, Ay, vamos a ver porque aquí parece que tenemos 2 misiones. Vamos primero con la importante, ¿no? August. All right, Clive. ¿Qué te pasa, bro? Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, worried about him. And you want my advice? Afraid so. Vale, volvemos con el herrero. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe... Claro que sí. I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. Cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along when you're ready. Pues priorizamos. No me ha dejado priorizarnos, ¿por qué? Bueno. Vamos a ver. Tribulaciones de Herrero. Tercera parte, chavales. Se supone que a lo largo de esta cadena de misiones, ¿no? Nos tienen que dar algo tocho, porque... Madre mía. Llevamos 3. Normalmente otras misiones con 2 han terminado la trama. Este Herrero Blackthorn está que no para. Vamos a ver qué nos cuenta. ¡Ey, amigo! Cuéntame, ¿qué tienes para mí? ¿Una nueva espada? ¿Una armadura de potencial increíble? ¿Un brazalete? ¿Un cinturón? Bloody hell, Clive. No me jodas, Clive, otra vez. Ain't you got better things to do with your time? That remains to be seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you.
Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. Vaya. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Madre mía. Pues nada. Tenemos que ir a la zona que nos dice. Así que mapamundi que abrimos y vamos allá. Vamos a venir a Tabor, nos desplazamos y desde aquí entiendo que vamos a poder continuar con la misión de nuestro coleguita el herrero, que está pues dándolo todo aquí un poco on fire. Madre mía. Vale. Ojo, aprovechamos que estamos aquí a ver si este vende algo. Welcome, welcome. Vale, ya lo has comprado, ¿no? Vale. Para llegar ahí lo más rápido es por aquí, ¿no? Y por aquí, ojo, tenemos ahora incluso nueva zona disponible. Aunque esa nueva zona desde la senda dorada puedo llegar luego, vale, no hay problema. Luego podemos explorar, a ver, ya sabéis que hay un trofeo que se supone que es explorar todo el juego, así que es importante también tenerlo en cuenta. No use calling Ambrosia now. A ver, vamos allá. ¿Lo puedo todavía aquí? ¿Y aquí? Sí. Vale, el objetivo es literalmente ir para allá. Vamos, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Vuela. Vuela. Tengo que decirlo de que el mapeado es algo que me llama mucho la atención. Ojo. Thanks, girl. Ahí está, fuera. Vale. Lo bueno, poco a poco voy pillando PHs, que también es importante, ¿no? Para ir mejorando al Tito Clive.
Ya os digo que al final, cuando... Es que claro, de aquí a que nos den, supongo ya de icon, nos falta... Supongo que nos faltaba uno, ¿no? Que entiendo que será... O eran dos. O sea, a ver, Odín nos falta seguro. Y a ver, realmente, claro, es que Shiva, o sea, se supone que... Bueno, en algún momento nos darán algo, ¿no? Digo, a lo mejor como pasó con Fénix, de que Jill nos preste su poder o yo qué sé. Hay que ver. Ahora, teniendo en cuenta que ahora Jill está secuestrada, puede ser un buen momento para hacer esto, ¿no? Que diga, toma mi polvo de diamantes. Bueno. La verdad que el tema, por ejemplo, de las escorias, me mola mucho. Saber que son 32 y tal, lo han hecho bastante guay. Vale, aquí hay bandidos, ¿no? ¡Oh! Fuera este también. Adiós. Desintegrado. Adiós. Madre mía, pobrecillo. Nos hemos reventado un poco, no pasa nada. Vale, por aquí en principio aparte es que no he ido. Entonces vamos a ver qué hay. Joder, eso es... ¿Acásico o es un teletransportador? Ah, no, no, es un TP. Oh. Vamos a activarlo, ¿no? Vaya. ¡Ey! Hola. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. ¿Por qué? Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely... I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Just... don't go starting anything with the chief. Yeah, I promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Go on then. Much obliged. So this is Dravosht. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. It'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. Forge on the hill. Vale. Good luck. You'll be needing it. Pero esto es un sitio nuevo, ¿no? A ver. ¿Sí? Qué guapo, o sea, es como un pueblo nuevo, tío. Aquí en medio de la quest se desbloquea, vale. Vamos primero de todo a ver, porque aquí quizás haya un rollito de música de estos guapos que nos molan, ¿no? Hola. Sí. Ojo, 40.000, no digo más. Vamos a venderlo. Mira, lo bueno que tenemos un montón de sangre negra para vender. Anything else you don't want?
Yo lo vendo y me olvido. Thanks. I'll take it off your hands. También hay un ámbar. Anything else you don't want? Y esto no lo voy a vender. Maybe we meet again. Vale, a ver qué más hay. Hombre, entiendo que aquí puede haber algún cofrecito o algo, ¿no? Qué pasada, tío, o sea... Mira, aquí hay uno. Vamos a ir primero por allá. Esto supone que nos lleva a la salida, ¿vale? Pero nos juntará esta zona del mapa que no hemos visto, así que vamos al lío. Vale, aquí luego entiendo que habrá más misiones o algo así, porque si no, explícamelo tú a mí. Parece como una mina, ¿no? Ok. Vale, la mina está cerrada. No pasa nada. A ver, no creo que aquí haya algo, ¿no? Creo que aquí hay un civil, pero... ¡Tú, salamandra! Vamos al lío. Vamos allá afuera, salamandra. Claro, pero aquí el problema es que te caes abajo y no puedes subir, ¿no? F en el chat. Vale, aquí no podemos porque hay un abismo que flipas, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a hacer TP a Dravorth y a Leo. Lo he intentado todo, pero no se podía. No hay más. Me imagino aquí a este diciendo, tío, que hemos venido aquí a que, ya sabes, me ayudes. Y yo, ya, bueno, pues Mamá. hay cosas chulas para hacer. Es que está bastante guay el tema de las aldeas en este juego. Should be enough to last us a few moons, at least. ¡Hala! Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. Vale. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out before things turn nasty. Qué majo. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn.
prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. All right. I'm going. Please, Chief, you've got to do something. If this keeps up, we'll be ruined. Vale. Entonces ahora tenemos que hablar con Blackthorn. Pero aquí hay un... Ojo, ojo. Aquí hay un cofre. 15 pieles de bestia. Vamos a explorar un poquito esto. Y esta zona aquí aún no la hemos explorado, así que vamos allá. Vale. Pues yo creo que más o menos ya está. La exploración de la ciudadita hecha. No... Es que claro, tampoco es una ciudad que digas es enorme, tiene mucho espacio para... Ni objetos ni nada en general. O sea, fijaos, esto es la tolda que hemos llegado al otro lado, así que al lío. Mama. Hey. Blackthorn. Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravozd won't last long without his furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Claro que sí. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. All right. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Let Y que sí, Clive. be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravozd will show the world that it's possible. Vale. Wouldn't you agree, August? When you put it that way. Hombre, ¿qué otra manera quieres verlo, tío? Hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Vale, pues esto ya está. Shall I go and fetch the plans then? Sí. I know I'm off by heart. Oh. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you, August? All right then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some Ah, me acabo de cargarme una.
I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Grava. Time for a spot of hunting, then. Ok. Ah, pues no es la que nos hemos reventado, ¿no? Bueno, está aquí al lado. Lo bueno que después podemos simplemente hacer TP aquí y ya está. Poca broma, pero lo que digo, hemos aprovechado bien para explorar nuevas áreas, cosa que me ha gustado mucho. Y una de las cosas que más me ha flipado es lo que digo, son misiones que desbloquean cosas chulas. Esta entiendo que desbloqueará algún equipamiento o algún arma o lo que sea. Es lo que suele pasar con las del herrero que tanto nos cae bien, ¿no? Blackthorn. Y aún nos falta una que parecía también importante, así que, ojo. Panteras. Ya. 3 golpes. 4 y 5. Yo lo dejo caer, pero de verdad esto está muy roto. Fijaos cómo revientas al otro ahí. Está vulnerable. Y ahora ya tranquilamente te puedes poner a golpearle con el puño por aquí. Con lo otro y con todo lo que tengamos en la lista de ataques. Ahí vamos. Otra vez. 1, 2. 200. Es lo que os digo, no suele rentar de experiencia según qué enemigos, ¿eh? Cuerno grande, vaya. Vamos al lío, todo el rato con esto. Toma ya, vulnerable. Y ahora pues le vamos golpeando. Aquí lo bueno es que podemos cambiar un momentito al piro rápido. Hacemos aquí los ataques tochos en un segundito. Y ya volvemos aquí con titán. Y fijaos que nada te lo revientas, ¿eh? O sea, cualquier bicho, da igual. Sigo diciéndolo, dan muy poco. Esta es la salamandra. Aquí está, salamandra del desierto. Vale. Venga, atácame. Uno, dos. Tranquilo, tenemos para la salamandra, para todo lo... Vamos un poquito con fuego, volvemos a el icon de If de titán. Y ya está. Enemigo derrotado. Oh yeah, botín. Poca experiencia, lo que os digo, no veo que vayamos a subir ahora de momento, pero bueno. A ver, estamos al 42, nos faltan 8 nivelitos, no es mucho. Lo que os digo, lo bueno ahora es que podemos volver aquí fácil con el TP y ya leo. Ahí va. Vamos a ver qué pasa. Ok. Campos decorados otra vez. Y aquí entramos y supongo que podemos hablar con Blackthorn y decirle, oye, ya tenemos aquí esto solucionado. Bro. Ningún problema. Toma. There should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Vale. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work.
but it's hot enough, all right, and without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. I take back everything I said. That thing you built us is an honest-to-God's marvel. You saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pit coal cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravost needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Vaya, qué majo. Pues nada. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Vale. A ver. Vale, entiendo que ahora hay que ir a Guía, pero lo que voy a hacer es voy a venir un momentito aquí a Senda Dorada. Vamos a ver ese huequecito que nos falta, a ver a dónde lleva. Y ya nos vamos para la guarida para completar esta misión. Pero lo que os digo, hay que aprovechar. Ambrosia, ven para acá. Vamos a hacerlo fácil. Venimos aquí, cogemos el objeto. Damos un giro rápido. Ya leo. Poca broma, pero aunque hayamos completado dos principales, lo digo, también nos hemos quitado escoria, hemos ido haciendo cositas poco a poco. Y te das cuenta, ¿no?, de lo grande que es este título. O sea, realmente hay cosas que me están molando bastante. Ojo. Estos son pajarracos, hay que vencerlos. Ahí. Conseguido. Vamos para allá. ¿A dónde lleva esto? No tengo ni idea. Pero creo que lo vamos a averiguar. Vale, esto junta los caminos y esto. Ojo, un canguro. Canguro infernal y es un dragón. ¡Hala! Ahí le hemos dado fuerte en lo siguiente, poca broma. Vamos con la contra. Pobrecillo, le estamos aquí dando vulnerabilidad fácil.
Otra vez. No quisiera ser él, Leo, lo digo en serio. El canguro reventado. ¿Y esta dónde lleva? No lo sabemos bien. Estela de titán. Ojo. Yo creo que aquí puede haber algo, ¿eh? Come on. Run like the wind. Run like the wind. Enough of you, are there? Mira. Thanks, girl. ¡Oh! Fuera. Vamos a por ellos. Estos caen rápido, o sea, no os preocupéis. Pero es experiencia que nos dan, así que ahí está. 500 de experiencia, 100 por bicho. No está mal. Por aquí entiendo que podemos pasar. Aquí hay cofre, ¿no? Y enemigos. Vamos a por ellos. ¡Hola! Así con un poquito de suerte podemos hacer esquivas. Ya están 3. 4 y lo soltamos. Ahí va. Venimos por aquí, golpeamos con todo lo que tengamos, ya sabéis. Esto, la clave es ser rápido. Vale, cancelamos, golpeamos. Boom. Madre mía. Yo lo siento, pero estoy sobrada. Bien. Vale, aquí lo que podemos encontrar es un cofre de tesoro, ¿no? ¿Qué es esto aquí? A ver qué tiene. Pendientes de hostigador. Bien, ni tan mal. Vale, por aquí por la zona lo único que digo es esto aquí, que luego se conectará en algún momento y lo abrirán. Así que de momento no está abierto, ya volveremos. Vamos ahora a la guarida. Esto tenemos que ir para continuar, así que vamos allá. La verdad que el mapa está bastante currado, ¿eh? Se ve bien. Vamos a ver ahora qué pasa por aquí. Tenemos que entregar el coque a Blackthorn. Yo os lo dejo caer, pero... De nuevo, misioncita aquí de tranqui, que ya llevamos 1 hora y pico, ¿eh? Ahí estamos. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. Yeah, well, we didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Le damos el coque. Pico Cinder. How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. That's good enough for me.
Vale. Tribulaciones de Herrero 3, misión COMETA. Diseño de Ouroboros. ¿Esto qué es? Ojo. Vale. Tenemos aquí un nuevo diseño, gente. Vamos a hablar con Blackthorn, a ver si nos lo puede hacer. Trouble with your gear, or what do you want? Necesito que me hagas algo, amigo. Necesito que me hagas... Lengua pétrea. No, no puedo hacerme eso. Pues nada, tío, gracias. Me acabo de quedar con cara de tonto, pero bueno, no me lo puedo hacer. Perfecto. Mal. Muy mal. Vale, por aquí parece que tenemos otra misión, en este caso, y es en la enfermería, ¿no? Vale, aquí tenemos la buena recompensa, vamos a cogerla. ¡Ey, Desiree! Rincón del mecenas. Vamos allá. Vale, nos da 2500 puntos de habilidad, ni tan mal, ¿eh? Oh, guantes de Genji. Y reliquia Empiria. Vale. Pero oye, con estos puntos de habilidad podemos prepararnos. Pero primero vamos a ver de qué va esto, ¿no? ¡Ey, Rodríguez! Glory to Guía. There you are. And not a moment too soon. What's happened? Taya's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing herself too hard. And if she doesn't rest soon, will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best physica before too Bueno, long. no podemos permitir eso. Lágrimas de misericordia. To order Taya to do anything, but I'll speak to her. Thank you. I pray you have better luck than I did. ¿Priorizamos? ¿Estás bien, Tarja? Well, Taya, Rodriguez worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia. It's the only thing strong enough. You wouldn't, Taya. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. You do well to remember that, Rodriguez. I will. We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. There is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Thank you, Clive. I won't forget this. Vale. If it was me lying there, I know he'd do me the same kindness. If it was me lying there, I know he'd do Vale, pues hay que, en este caso, derrotar a una Arak. ¿Esto dónde está? Aquí, ¿no? Nos vamos a Los Wing. Madre mía. La pregunta es, ¿dónde hay que ir en Los Wing para acabar esta misión? Importante dato. Vale, es por la salida de aquí, ¿no? Pues...
nada, tendremos que venir por... ¿Qué hay zonas que me faltan por explorar? No, no. El tema es... A ver. La verdad que los wings se ha perdido un poco, ¿eh? Tengo que ir por aquí arriba, que era por aquí, ¿no? Más allá. Qué recuerdos. Y lo que os digo, realmente ves que con las misiones la historia avanza. Y eso sí que tengo que decir que a mí por lo menos me ha parecido súper divertido. Pero bueno. Todo parece fácil. Derrotar a una araña no debería ser muy complicado, ¿no? This is no time to ride. Vamos, Clive. Que hay un duende de tranqui. Fuera. Adiós. Al lío. Vale, ¿y ahora qué? Arañas. Habrá que cruzar el puente, digo yo. Y ahí está un ejército de arañas, ¿no? Arácnidas, vale. Rodrigo could have mentioned his spiders were the size of curls. ¡Adiós! Esto es bastante fácil, hay que decirlo. ¡Adiós! 1-2, golpeteo y al lío. Arañas derrotadas. No ha sido complicado para nada. El buen botín, ahí estamos, con 350 kills, 350 de experiencia, perdón, y ojo de araña, vale, pues ya está. Entiendo que con esto lo hemos completado, ¿no? A ver, igualmente, vamos a ir por aquí. Vale. Y aquí hay un claro en medio, pero no hay nada. Pues nada, volvemos a la guarida. Ha estado bastante divertido esto, lo que digo. Es que no sé lo que pueda quedar de juego. O sea, quizás debería levear por el tema de que yo creo que estamos llegando al final. Pero es que tampoco sé hasta qué punto, ¿eh? Solo queda Odín, se supone. Bueno, Odín y Artema, claro. A ver qué pasa ahora. Thank goodness you're back. Talia looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Ojo de araña. Toma. Yes, it is. Thank you, Clive. De nada. I'm loath to give a patient Alicia, but Talia's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way. How are you feeling? Light, mid here. Drifting on waves. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Daya. I'm so proud of you.
Vaya. He's gone. Lo siento. Thank you, Rodrigue. And you, Clive. I'll see that he's properly laid to rest. Uf, durillo, durillo. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents, to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is. An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end. And a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service. But my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Vale, pues lágrimas de misericordia completado. Vale, se supone que voy a intentar, antes de terminar esto, lo del tema de Tarja. Ya sabéis que nos dicen todos que te da un objeto, pero no me lo da nunca. Ahí está, vale. Es un coleccionable, ¿no? What's this? A chest of all the medicines you're ever likely to need. Seeing as you're so reluctant to come to the infirmary, I thought you might as well take a part of the infirmary with you. I'm sure it will be very helpful indeed. And Taya, try not to work too hard. And work Rodrigue all the harder, you mean? He's a quick study, but he's got a long way to go yet. I'll take that particular piece of advice when you heed it yourself, thank you very much. Oh. Besides, who else is going to see that your brother takes his medicine? Who indeed? Vale, pues lo que digo, esto ha estado bastante guay. Tenemos el cofre de medicinas, es uno de los coleccionables del juego, que es el que me comentabais vosotros y vosotras de que se podía conseguir aquí en la guarida, ¿no? Vale, entiendo que obviamente tienes que completar esta misión que acabamos de hacer ahora para que Tarja te lo dé, pero ha estado bastante bien todo. Me ha gustado mucho lo que hemos ido descubriendo en este capítulo. Y bueno, yo creo que ahora literal ha llegado el momento, ¿no?, de volver un momentito al camarote, ver si tenemos alguna carta. Parece que no. Parece que está todo igual, ¿no? Pero ahora sí que aquí nos saldrán más cositas. Cartas no hay, pero sí que tenemos esta maravilla aquí en la colección. Lo que digo, cada vez tenemos más cositas. Y bueno, aquí hemos conseguido, ¿no?, el cofre de medicinas. Pues nada más que decir, gente, vamos ahora a venir por aquí, ya sabéis, abrimos el mapa mundi, no tenemos ninguna misión, no hay nada que hacer, ¿vale? Aquí simplemente lo podemos comprobar, está todo hecho. Y nuestro siguiente objetivo será partir hacia aquí, hacia los altos hornos, para continuar con la historia principal. Pero eso, gente, lo veremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os lo hayáis pasado en grande, dejad el buen like y hasta la próxima.